ini belai kathar laibumani sal o lembu tholo asakmani kokborok সাহিত্য সভানি রাংচাক বেশি 50 বছর পূর্ণানন রেগুই তিনি সভানি সভাপতি তথা kokborok সাহিত্য সভানি প্রধান বর্তমান সভাপতি বিকাশ দেব বর্মা জেনারেল সেক্রেটারি রমেশ দেব বর্মা এই kokborok সাহিত্য সভানো ইয়াফাং নিচিমে গুসুক জরা পমরই তৈলই মথামি তাংনাই তাবক জরাও আগে নিরকলাই থামিকা নন্দ কুমার দেব বর্মা আনিকে দানন্দ বৈখে নন্দ শাহ নন্দ বাবু আনিকে দানন্দ এই অমূল্য দেব বর্মা যিনি জবরক kokborok সাহিত্য সভা আচাইফ্র ও হাও অকথার হাও লাইবমানি বেদেক আচাইরনি হিনে আর আচাও লাইফ্র তংনাই অমূল্য দেব বর্মা ব বায়ান চাকরি ক্লাইফ্র সিনলাইও বকে এগ্রিকালচার আনকে বা জর্জ কোর এবার গে অমূল্য দেব বর্মা দাদা আনকে দা অমূল্য খাইফে जों दादा बारिंलाया मिता मिता हिं वरंगनाय खाताबक जन ते अर जे कुथुनाय kokborok সাহিত্য সভানি langma botau thunai ro jottono ang ani sakni ani khakatha khabising ni khakchang baike jottono ang chulete kokborok সাহিত্য সভা ora ajai prole ang plek kri kintu 1972 ang kokborok সাহিত্য সভা ani aro khoborda soi ani parake hodrai ota apra udaipuni hodrai jamati asiban ke aro niyo khobor soile angke ang bukhawathuk jakha ha kokborok baisa de ma porisni tawok den klai hima kata tani ba apro jora ota apro jora kemba bonish kam jora o kokborok লামার মা বাজার রাও স্কুল রাও মাসে মাস হাইয়া হাই সেকমা যাতে সেকমা পাইজাখো যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রিপুরা ফাফাইও ও কৃষ্ণনগরাও দেব বর্মারনো kokborok সায়াকে বাংলা ফরিদাক আগরতলা দেব বর্মার kokborok মায়াং মাহাই ও হাই সিংসাসি ও হাই ও সবজা আগরতলা নি দেব বর্মার kokborok মায়াং দেবা কি লাগে এখানে থং থং আর বেশি বড় কক সামারকছি ওকে जों बाहायनो बाजाराव थांखांखे शिबबारि मेलायाव थांखांखे उचिनि उदयपुर मेलाटा थाना बिसांगाव थांगो ओ खुंफैलोंनि जोंनि जायति दा आनि जायति बाहाय कांकन गेताव दादा मानसि kokborok ता सादि बैखनावनो वाजिरो खोनानायसि हायरो मोजां मानि जरा फायला आसर दराके जोंनि kokborokनो जों सिखमा जाग्ला बने यागल द्राव 1972 अंके kokborok साहित्य सभा हिने आजायने रंके ऑल इंडिया 2000 थिं आं खनाखा तबे आफ्रा आं क्लिक करि हिंगा आनारो सौइखा हिंगा आफ्रा आं बांला रक वाइनो प्रजापति रक आमादेर ग्रामार रक आंबो कविता रक सुइ बांला बाइनो आं किछु ने सातांगबा हिंगाके परो oke buino upore usrai romno sikla sikli ro angmai baksa anse kusudrogno rezamung sui uloke যখন kokborok সাহিত্য সভা হিনে পাসাই ফিকা আনি বখাওয়া ঠিক খেনা হা কবি আদো kokborok no was noksin was mas hayo fataro mo mas haya nge chini kono tani mas haya obo ঠিক gya hai siga buk mai jamano si ki dia khaise hi sinjago ko wanjeba Oke, tutu mas, masata. Tutu ke kusu sama ba master, nasa si hai mas. Si kamu baca himas hai. Asin jara sama jara si, kokborok সাহিত্য সভা pasal kaba. Ang kintu kabang mo resamurok sui parawo sikla sok sakti ragno mosamung pungka, resamung pungka. Gara sai pas tak kena mata, hai pa jora kerika, ke okchai tangbai salangka. Ini
কবিতা রক শুয়ে আং পড়াবাইখা হাঁকে ওয়েস্টার্ন জোন সিলিয়াটি তোতা হবে রবা একটু চিনি উদয়পুরনি পশ্চিম দিকে দেবা ইনকে আইন দিকে রং প্রতিটি গ্রামনো কালচার ফাংশন লেখা কক বরবা রেজামন শুয়ে কবিতা শুয়েটা ইনকে রেজামন খুব কক বরক বাইচিং রেজানাय কা বরক চাঙ্গৈ मोसानाय फाइबायदि बाया र फाइबायदि रहिता के अब आं पक्ष थांखा आनि रेजामन सुजागनो ओ पारानि बुरि र आकरसि पान्दार सबारं कांके सादारं के चिनबरबा चौकसाराते बहुत करीबला के चौरं नों फेम मुरं काके रसालाय आया हमबा आं सुमानि सिबले आनि रागा सिबले आप्रसे आं मुइतमान ए हायरो ngै फाइते जेरकेने चिनी ऑफिस के दाबुतोने नव ट्यूजडेस ने अबय नगरता आरो आं पार्टी ने बंग मामा था के कबर साइतो सबु जुगा दङ पहिला लाइले आं रमेश क्लब परि तम प्रो 72 सन ने बभाय कबर आछै मा यार नवेन्द्र जमाते थां मिटिं थाइबले आफरो जनरल सेक्रेटरी अफ टिएस ता ओके बो कबर साइतो सबु ने कक सापन का लो नाय मा करे हुंबा सिजाबुगा हाके सार 그분이야 거기로 뭐가 정말이 힘이 하래나 힘와 속도와 속도 왜지 보도 뒤에서 이제 이렇게 먹기 다시 러는 거에 뭐 먹기 따라 오바이 고랭 말래 어물로 너로 짜면 그런 흥라 바이디 따로 먹기 따로 러는 말은 나이 슬로 바이디 라지만이 하호노 클레레 나고 저로레 나고 저번에 진짜 누구리 야보는 사지 라지만이 하이 먹기 따라 바이디 하다 카이 더 지클레세 오케이가 दादा तेरा शब्द बक्तिता राजा शिराके दाको हिया पाइजा खाइले आफ्नो ए आफ्नो साहित्य सभा निसाके आंते साफानाका ए ताबले स्वयं आबतला निसि पाइसा पाइबानि दानके कलबरक साहित्य कलबरक बइमापने ए बने परे परवर्ती समय कलबरक कमाया तेलके पासाइतम इनके सालसा 72 आजाय माने 76 दे 5 3.5 माइना उदयपुर टाउन हल दासामा समाचार त्रिपुरा कौरक साहित्य सम्मेलन सम्मेलन थाइनाय ने चांदा खलाइला माइरं र रां र आप्रबा रां र बकरी का राबा र करिबा पैसा करिसे आं निजे सिखौ बिख्रासे आं बिख्रानि कौनो साना थांके मुक्ति क्लाइबाय आं दिमासाव साइपुर आइ अखनि बरक सिका मा काबायला आं बिख्रानि को आं भाइकेले परा खाइ खाबतेर जेमन खाता मा कादि करे कलम करे जों नखराबा गानगिरि कसै काया देबा इनके कसै ब्लाइनो टपि सेखे बुदै के खांके बुदै के बन कारिसनि के दंनो न बेदे को तांगै सुइ नि के कागे कलम नि सिबले तांने हाय दो दिने दे दुआयो चंसा सिमा सुलै इनके दुआय दके सुइ साब्रें लासा एक पिस्टा खातले खातले के स्कुल गुमा थांगिया माले मा थांगु मा बुजाना इनके मा थांनाय आले कालिपुरि कलमपुरि इनके हाय रखि सि परे फेमिली जायो अबानि को इनके ए हाकेसि आं उलो दे उदयपुर टाउन हल सम्मेलन थाइने दा समा भई खलाइला इनके बिचारो करिलायबा उनावते माइरं जों चुसा के थांनाय हाय रखे आं आफो गोदान मानि कलर साइतो सब जेरके आं रमेश स्कुलनि अखाला के आं तेबु कग्रक कविता रक शिक्षा कथा अब बीर विक्रम जमातिया तेले मुरानि खापान थैबो हासेलै कक सारे डक्टर जागो थैमानि बीर विक्रम शहीद बीर विक्रम जमातिया ओ शहीद बीर विक्रम हे आं सुनानै तागबो बसाब्रोनो बन थैमानि सालो बन सिमानो बर जाजागोन आं जाया बर जालायदा इनके वाइने वाइ थांगो मा थांखा इनके उदयपुर तो खायनो आं ताके खायमालिया बुइबो खायलिया जसे सिसरा बायसालां किन्तु आरोंके बीर विक्रमनि सिमानो ओंखायनो बसाब्रोनो पालायलाय औ आनिर जामुनो जालायगोन ओ शहीद बीर विक्रम नासा थांखा त्रिपुरानि हाबा त्रिपुरानि कम्बाइनानो सारना जोंता पबियां तागर जाता जायो ए हाके आं कबर सचले कर माने इनके परवर्ती समय आं बेकादेस इन खासे दे आबरो
उदयपुरनि नुवाबारिता जोंखे पाराकाताल होनो आरो टिउजेसनि डिविजनल कॉन्फ्रेंस के जोंबा कॉन्फ्रेंस पाई सारे कॉन्फ्रेंस पाई के सारे उनके कल्चर फंक्शन थे देबा हंके दानो के नानो होनो हय अमूल्य उदयपुर भाई साफायना ता असि तारिगो आरो नो कल्चर फंक्शन थे संसानाय नों गिसा फायदि के नों रे बुरजादि नों गिसा मथे फायदि हंके थांमै रजानि रजा खाता आफोरसि दानन्द थुंके बाजाय फाय आफोरसि आं बनो नुक्ता सिनिया आनि जामुखना थकजागै फाय हेनसिबाबो फायखा आनि डाइरेक्ट फिरनाय खार जामुसै आफोरसि आं दानन्द बाय करंमानि ताक जरा लगे लगे आं उदयपुरनि बबिसांगदनि तिनि उले थासांलाय के এই बरक साहित्य सभानो जोंनाव आसैख्लाय के दानन्द শুধু আসে গিয়া আপনি যে বনো আনো সিনেমানি বা আং বনো সিনেমানিয়া পরবর্তী সময়ে আনো হাই আপন মানে শিষ্য হাইকে শোনামিনাকা আংবো গোসেই না যাক যে দানন্দ একমাত্র কবর্ণতেই কবর্ণ ফুহারনি বাঙ্গই চেষ্টা খাইনাই হিকেনে তাক জোড়া বন কবরকনি ইয়াফাঙ্গ পমরৌ উফাঙ্গ তৈলুনাই হিকে দানন্দ তাবক জোড়া বৈরক্ত বাক্সা করিখা baksa tongpan cumania ang si cumania ta ang tini oros program yang ke ang ketang kama sing ko biarang kenang ni dia jai ho hingkene পরবর্তী সময়ে এইভাবে নে দানন্দনা নুকা ang apar চাকরি খাইবাই দানন্দনা নুকাটা একক চেষ্টা তুমি কথা ওয়াইসা বা বনো প্রেসিডেন্ট ওয়াইসা বনো সেক্রেটারি ওকে বকে ব তমজা যাও সেই কো বকে তে ফিল জাগিয়া কে নাটক শুরু के आरो चलाय रक न आगरतलानि परेनाय रक आकरो न तै नाटक खायो बसरो 7टा रक आकरो कोन समय खायो केबा 4टा आप्रो नेबेन जगोदि दशरदेव समय सरकार आमलता आंगो आप्रो चाकरी खाइलांबा आंबा 80 साल चाकरी खाइलां के सरकार पक्ष सानो चिनि कबर साहित्य सभा नाम सकमल्लानि बागै कबर साहित्य संसद কবর স্থায়ী সবক সংসদ এই সংসার লাইলে বড় কিন্তু বড় সি কমাও जों কমায় থাকে টাউন হল দিয়া রবীন্দ্র ভবন আপনি টাউন হল রবীন্দ্র ভবন দানন্দ মকলাই কিন্তু দানন্দ আং চাকরি খাইমানি পইলা বিলুনিয়া আছে অব কুটো জর্জ কুটো ওকে बिलोनावो आपरो फोन नकरिसिका दे मोबाइल दुबा डॉक्टर ओ लैंड फोन नकसा सिकरे हाय बो गाड़ी हैंडे में नकनो चिठी सुइरो होवानो ओसे तारिख 12 फाइदि बिलोनियानि चाकरिया काइसि मा फाइने जाता बने बानो एबे से आदेश रो फाइदि के आं भाई बनि चिठी माने के फाइ दमैया के चिनि ऑफिस नि खरसा आगतर लाइसेंस पैसे चाकरि खाइनो बनि याक तिरो चिठी रो गे Hakini ang bobai program klaibreng nato klaibreng kobur saito sawani conference ong ngaibreng samung sang ngaibreng ne ang gedang de tini boleh kita lain bahaya kan Udaipuri kilawas to jai ho ei babe kok borok teruk aguk tamu tini 50 বছর ni agolo oroni ochen obu phangot tuilu laila অমতে 50 বছর নিবাং তেলো জানো হিংখা কাবাইছিদি নিজেনে বখাও ও 50 বছর মানে মনে পড়ে এই 50 বছর থাংলাং সিথুন 100 বছর কালাং সিথুন তেলো লাইলা হাঙ্কেনে বসি চিনি সমাই বসি চিনি ইমাম